niat salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طآها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلق وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر.
تحيات مباركات صلوات طيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sekarang doa setelah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal bahaha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi zamani fa anzirhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhahika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunnah duha adalah salat sunnah yang dilakukan dari terbit matahari hingga waktu zuhur, lebih tepatnya itu jam 6:30 sampai jam 11 siang. Kemudian salat duha itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bahkan ada yang 12 rakaat. Salat duha ini biasa kita sebut sebagai salat untuk memohon rizki dari Allah atau meminta rizki dari Allah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan salat duha. Tadi salat sunnah duha itu lebih dikenal dengan salat sunnah untuk memohon rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau bermalas-malasan mengerjakan 4 rakaat permulaan siang, yakni sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya." Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Kemudian ada tata cara mengerjakan sholat duha. Yang pertama itu niat. Niatnya itu usolli sunatat duha rakaataini kalau sendiri lillahi ta'ala. Tetapi kalau misalkan kita berjamaah menjadi imam, intinya kita nanti usolli sunatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu kalau menjadi imam. Kalau yang menjadi makmum, usolli sunatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, kemudian kita membaca doa iftitah. Doa iftitah di sholat duha ini adalah sunnah, boleh dibaca, boleh tidak. Kemudian setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama kita membaca surat Asy-Syams. Kemudian setelah Asy-Syams kita membaca ruku, yaitu
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dan setelah ruku kita i'tidal. I'tidal bacanya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sudah i'tidal, kita sujud. Bacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali juga ya, seperti ruku. Kemudian kita habis ruku duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu kaki kita berada di bawah ditiban dengan pantat kita. Bacana Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud lagi, bacaannya sujud tadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun rakaat kedua, membaca Al-Fatihah kembali. Terus rakaat kedua ini kita membaca surat Ad-Duha. Nah, setelah Duha kita ruku lagi, baca ruku, terus i'tidal, bacaan i'tidal lagi, kemudian sujud. Setelah sujud, bacaan sujud sudah, duduk di antara dua sujud. Tadi sudah, kemudian sujud kembali. Bacaan sujud. Terus habis sujud kita duduk tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir kita salam. Adapun hikmah dari salat sunat duha ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata melalui hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad mengenai salat duha, bahwasanya siapapun yang menunaikan salat duha setiap harinya maka akan mendapat banyak keuntungan atau rizki. Maka akan mendapat siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebaik buih di lautannya. Menurut Imam An-Nawawi, itu besar ulama besar dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa berdasarkan Asy-Syafi'i salat duha adalah sunnah muakkad. Adapun keutamaan salat duha bagi umat muslim atau umat Islam. Yang pertama itu salat orang-orang yang bertaubat. Salat duha juga disebut sebagai salat awabin, yakni salatnya orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Kedua, salat duha sebagai wasiat Rasulullah. Dari Abu Hurairah berkata, kekasihku Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku supaya berpuasa 3 hari setiap bulan dan 2 rakaat salat duha dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah menggugurkan dosa dalam. Seorang yang rajin salat duha, maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak buih di lautan. Yang keempat, salat duha sebagai sedekah. Keajaiban lainnya dalam melaksanakan salat duha adalah sedekah yang bisa digantikan dengan beribadah salat duha di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian akan harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan salat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah salat duha sebagai pengganti tasbih, tahmid, dan tahlil. Yang keenam, berpahala senilai pahala umroh. Adapun manfaat salat duha bagi umat kaum muslim. Yang pertama itu dimudahkan segala urusannya. Yang kedua itu mempermudah mendapatkan jodoh yang tepat. Yang ketiga itu wajah lebih bercahaya. Yang ketiga wajah lebih bercahaya. Yang keempat itu terlihat lebih awet muda. Yang kelima menyehatkan jantung dan ginjal. Yang keenam melancarkan peredaran darah. Yang ketujuh itu terhindar dari keburukan. Mungkin
Sekian penjelasan saya tentang sholat duha. Terima kasih. Afwan minni wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.